मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मिले चले मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मिले चले मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मिले चले जरा मेरा नशा नीचे आया तो मेरे गले मेरा नशा नीचे आया तो मेरे गले मुझे ये पिलाना शराब मुझे ये पिलाना शराब तो কিছু বন্ধুরা নেশা করে এ সবাই বলে নেশা করলে দু কাপ খেলে নাকি পৃথিবীটা রঙিন লাগে, এরকম কি কিছু হয় না? কিন্তু আমি তো এখনো পর্যন্ত একটা পানও খাই না, মানে আমি নেশা জিনিস কিছুই করি না। তো এখন আজকে খাবো তাই ভেবেছি। খেলে কি ভালো লাগে? তুমি খেয়েছো? ও খেয়েছে বলছে। তাই যারা এই দো ঘুট খেয়ে নেয় তাকে যে কী করে আমি নিজেও বুঝতে পারি না। हाँ राइट ना, ताई बोलছি मांगता है तो आजा रसिया नहीं तो मिले चले मांगता है तो आजा रसिया नहीं तो मिले चले ধন্যবাদ এতগুলো গান শোনার জন্য। থ্যাংক ইউ।